ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି मोर चैनल माइंड मैपिंग को आपनको स्वागत। ए चैनल @MNMP2024 आज एक संवेदनशील प्रसंग उपरे आलोचना करने बाध्य होछि। ये प्रसंगटी है विद्यालय पाठ्यपुस्तक त्रुटि प्रसंग। बापा को मौसा डाकी चलई निय। अर्थात एबे विभागीय अधिकारी कहते त्रुटि को चलई निय। बापा को मौसा डाकिले कि मौसा लिखिले भी चलई निय। ठीक अच्छे। यही इश्यू बर्तमान सारा राज्य रे तुम्बी तोफान सृष्टि करिछि। समस्ते यही मालमाल त्रुटि को विचार आलोचना करुछन्ति। शिक्षक, अभिभावक, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, गणमाध्यम प्रतिनिधि समस्ते मध्य स्वर उठाइछन्ति। आज धरित्रीर संपादकीय पृष्ठारे एक आलेख्य आज छपा जाइछि एवं यह लिखिछन्ति माध्यमिक शिक्षा परिषदर अवसर प्राप्त शैक्षिक अधिकारी। बोधुए ये प्रसंगर गुरुत्व उपलब्धि करी संपादक ये भली एक संवेदनशील प्रसंगटी को संपादक पृष्ठारे स्थान देइछन्ति। मोर आंतरिक धन्यवाद संपादक महोदय। तेबे ये पाठ्यपुस्तक त्रुटिटा कौट रही सेटारे बहुत से लेखारे बहुत अंगुली निर्देश करा जाइछि। मु से दिगरे आलोचना करी ना बा करबा मोर उद्देश्य नुहे। क्या आक्षेप करवा क्या आरोप करवा ये भिडियोर उद्देश्य नुहे। आमर उद्देश्य त्रुटिटा कहीं कौटी चेरटा कौटी अच्छी केते बाट जाइछि सेटा टिके अनुसंधान करवा। हो देखा एथिपाई आमे गोटे सोर्स नवा। से सोर्स हूँ ये पाठ्यपुस्तक देखते आज्ञा। यहाँ हूँ जिज्ञासा अष्टम श्रेणी विज्ञान बही आर दुईटी पृष्ठा अच्छी देखु। गोटे इनर पृष्ठे अच्छा परीक्षामूलक संस्करण, संपादक मंडली, समीक्षक मंडली, संयोजिका, मुख्य संयोजिका आ ऊपर लिखा जाइए से गोटे भाइटाल पॉइंट लिखाई परीक्षामूलक संस्करण एवं एठी लिखा जाइए सिलेबस और पाठ्यपुस्तक समीक्षा पे कोर कमिटी। तेणु ये जो शब्द गुड़ी को व्यवहार कर सिलेबस, समीक्षा, संपादक एवं समीक्षक आरि उपरे आलोचना टिके करिबा। हेले आमे चेरटा खोजी पाइबा। देखंतु ये पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति पाई गोटे विधि व्यवस्था अच्छी। तार सोपान गुड़िक ये उपस्थापन करिछि। त्रुटि थे क्षमा करेंगे जहाँकि पाठर विषय वस्तु अनुसार मु उपस्थापन करिछि। आपर एक डिटेल वीडियो आमे परवर्ती पर्याय प्रस्तुत करिबा। समयर स्वल्पता दृष्टि ये माडटी दबा ताले आमे चेरटा पाखे पहुँची जावा। तापर आमे विधि व्यवस्था कथा आलोचना करिबा। हो ताले ये जो कमिटी होइछि ये कमिटी अछंती 24 जन कौन अच्छा जड़े अध्यक्ष एवं जड़े सदस्य सचिव आउ समस्त सदस्य। एथिर अधिकांश अच्छा प्रशासनिक अधिकारी। से माने ये पांडुलिपि को केते थर समीक्षा करिसेंती, केतेबेले समीक्षा करिसेंती, तांको प्रशासनिक कार्य सहित किपरि समीक्षा करिसेंती ताहा तदंत परिसरभुक्त। जो तदंत कमिटी बर्तमान करछंती अनुरोध ये प्रसंगटी को विचार को नेबे कहीं एमानकर भाइटाल रोल अच्छे। आउ गोटे प्रसंग सबु विषयर सबु श्रेणी रे यही कमिटी मेंबर मानक यही लिस्ट छपा जाइछि। तामाने एमाने सबु विषयर समीक्षा करिसेंती। तेणु आमे प्रथम आड़ दबा ये सिलेबस। देखो तो आम गोटे रखीचुटी अध्ययन पाठ्यक्रम जहाँ कोर्सेस ऑफ स्टडी कह जाए। ये हूँ सिलेबस पार्ट। सिलेबस को पाठ्य सूची बोली कह जाए, पाठ्यक्रम सूची। किंतु ये कोर्सेस ऑफ स्टडीटा वेरी इंपोर्टेंट।
जहाँकि माध्यमिक शिक्षा परिषद अष्टम नवम दशम श्रेणी में प्रस्तुत कर विडंबनार कथा आम राज्य रे प्राथमिक विद्यालय पाई सिलेबस खंडे नहीं अर्थात ये जो कोर्सेस स्टडीज कहते यहाँ ना से विषय में आलोचना करवा करिकुलम कौन पाठ्यक्रम पाठ्यसूची एवं अध्ययन पाठ्यक्रम कौन आलोचना करवा एवं बिना सिलेबस रे बही किपरि लेखागला ये द्वितीय प्रश्न मो तदंत कमेंट कहीं ना सिलेबस मागिले कौन शिक्षक हूँ शिक्षाविद कहतु एपरिक एसीआरटी पदाधिकारी कहूँ से दिखती कौन ना स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क उज्ज्वल उत्थान निष्कर्ष साधन प्रणाली केते कौन भाई किंतु ये जिनसटी जो लिखा जाए सिलेबस सी सिलेबस तो नहीं तेणु किभली भाव में समीक्षा करागला तेणु गोटे कथा अच्छी मुंडर चूल गोटे नाई पानिया चलुची साई साई तामाने एठी बिना सिलेबस रे ये बही प्रस्तुत करा जायछि अंधारी मूलक कथा बोधे ये मध्य तदंत परिसर तापर देखिए आउ गोटे कथा लिखा जायछि समीक्षा ये तो भारी गुरुतर कथा समीक्षा करती गोटे बोर्ड ऑफ रिव्यूअर्स आम लिखिचु पॉइंट नंबर 4 देखो समीक्षक चयन गोटे समीक्षक मंडली जड़े समीक्षक नुहे विभिन्न विषय पर गोटे बोर्ड ऑफ राइटर्स विभिन्न विषय पर अलग कथा किंतु एठी जो समीक्षक मंडली ये सबु विषय सबु श्रेणी ये पारंगम आंकर नाम गोटे दी जाए ठीक अच्छे जदि से ज्ञान गारिमा थी पारे मना करूना किंतु या ग्रहणीय नुहे तापर देखा ये जो समीक्षक देखु 3 श्रेणीभुक्त दरकार आदर किए कौ दायित्व निभाई तदंत परिसरभुक्त गोटे विषय समीक्षक सब्जेक्ट रिव्यूअर कह जाए भाषा समीक्षक आंकर गुरु दायित्व ये होती लैंग्वेज एक्सपर्ट बा लैंग्वेज रिव्यूअर आउ गोटे होती साइकोलॉजिकल रिव्यूअर जे कि अरेंजमेंट डिफिकल्टी लेवल बहिर वैलिडिटी यूजेबिलिटी विश्वसनीयता रिलायबिलिटी आप एवं इवैल्यूएशन क्वेश्चंस क्रिएटिविटी एवं कॉम्पिटेंट बेस्ड क्वेश्चंस एगुड़ी को तर्जमा करते तेणु आ भितर कौ माने ये सब कौ परिसरभुक्त ताहाको मध्य विचार करा उचित तदंत करा उचित अच्छा तेणु बिना सिलेबस रे पाठ्यपुस्तक लिखाला एवं समीक्षक होउचंती ये सब प्रशासनिक अधिकारी ठीक अच्छे पर पेज को जीवा ये तो अच्छी चेर एत बाट जीवा कहीं अच्छा जो माने रहिले समीक्षक मंडली से रहिले संपादक मंडली अच्छा संपादक मंडली इंग्राजी हूँ कौन ना बोर्ड ऑफ राइटर्स से होती लेखक मंडली अच्छा ता माने ये जना जाऊँगी ये बहीटी लिखा ही किए लिखी ताले ये समस्त तो संपादना कर समस्त तो एडिट कर ये संपादक मंडली संपादन कर आज्ञा ताले जो माने समीक्षा करिसेंती से माने संपादना कर संपादक मंडली ताले लेखक गले कुआड़े खत खाई गले अर्थात ये बही को भूत लिखिसेंती से भूत किए से तार उच्छ कौठू से भूत कौटू आसिले एठू परिष्कार जना जाउची जे कौन से एक सोर्स रु कौन से एक उच्छ रु आपको संग्रह करा जाई अनुवाद करा जाइछि बोधे एआई जहाँ बर्तमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते एआई कि एनसीईआरटी रो पांडुलिपि को आनिछंती ताकू पांडुलिपि कहीं सेठू बही की आनिछंती ताकू अनुवाद करछंती मांकड़ एटी दियो गड़ू गड़ू मांकड़ हो जाइए तो परिष्कार देखा होने लेखक कहीं बही कहीं लिखि ना आज्ञा समस्ते संपादना करिसेंती अच्छा तेणु आउ गोटे प्रश्न उठुची जो माने लिखिबे जो माने समीक्षा करेंगे से माने लेखक हो पारे ना जो माने कमिटी सदस्य रे सिलेबस कमिटी सदस्य हूँ कि कोर कमिटी सदस्य हूँ से माने बही लिखिपारे ना एवं जो माने लिखिबे से माने समीक्षक हेबे ना निज त्रुटि को निजे सुधारी पारे ना तेणु से गोटे 3 टायर सिस्टम थाए गोटे यूनिट को गोटे एकक को 3 जन लिखि था मिनिमम
ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାର ବହିର ଲେଖକ କିଏ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର ହେବା କଥା। କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଏ ଭୂତ କିଏ, କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଛି, କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ କ'ଣ ଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର ହେବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ କଥା ଦୃଷ୍ଟିକି ଆସିଛି, ଏଠି ଖସିଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସଂସ୍କରଣ 2026। ବାବୁ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସଂସ୍କରଣଟି କ'ଣ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସଂସ୍କରଣ ବହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏନି ଆଜ୍ଞା, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଏ, ଯେଟା ନଟ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ ଲେଖାଯାଏ। ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାର 5%ରୁ 10% ଆମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟିକୁ ଛପା ଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ଛପା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଛାପା ସଂଶୋଧକ, ସେମାନେ 3 ଥର ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ବନାନ ସହିତ ଭାଷା ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ପାଇଲେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲେଖକ ସମୀକ୍ଷକ ସହିତ ସେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟିକାଙ୍କ କାମ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସଂସ୍କରଣ ଯେତିକି ବହି ଛପାଯାଏ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ନଟ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ପଠାଯାଏ କେଉଁଠିକୁ ନା ନୋଡାଲ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଆମର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦିନ ପଠାଯାଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ, ତାକୁ ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଡିଓ ମହୋଦୟ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର, ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କି ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ କରାଯାଏ, କର୍ମଶାଳା କରାଯାଇ ସେଠି ତର୍ଜମା କରାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ମତାମତ ଆସେ, ସେ ମତାମତକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖକ, ସମୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାପା ସଂଶୋଧକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ମିଟିଂ ହୁଏ। ସେ ମିଟିଂରେ ଏଇକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ କେଉଁଟା ରହିବ, କେଉଁଟା କଟିବ, କେଉଁଟା ଭୁଲ ରହିଛି, କେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ତାହାକୁ ଦିଆଯାଇ ଫାଇନାଲ ଶେଷ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ଯାଏ ପ୍ରେସ୍କୁ। ଏବଂ ଶେଷ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ହୋଇଥାଏ। ଏକବାର ନୁହେଁ, 3 ବାର ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପ୍ରୋସିଜିଓର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟଟି ଆସେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରିଫେସ୍ ମୁଖବନ୍ଧରେ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯାହାଙ୍କର ନଜରରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣରେ ପରିମାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବାବୁ ଜଣକ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସଂସ୍କରଣ କ'ଣ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ଦିଅ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଚୋରଟା ଅଛି କେଉଁଠି, ମାନେ ସରି ଚେରଟା ଅଛି, ଚୋର ତ ଚେର ଅଛି କେଉଁଠି, ଏ ଚେରଟା ଅଛି ଏଇ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସମୀକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ଼ର ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁକି ଛାପା ସଂଶୋଧକ। ଏଠୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଆଦୌ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି, କିନ୍ତୁ ମାଳ ମାଳ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ମୋ ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଛତୁକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପରଜୀବୀ। ଆକାର ଆକୃତି, ଆକାର ସାଇଜ୍, ଆକୃତି ସେପ୍, ଏ ଦୁଇଟା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ସମାନ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ କହିବି ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଅଛି। ଇଏ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି, ଆକୁ ବୋଧେ ମଉସା କରିଦେବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ବାପାକୁ ମଉସା ଦେଲେ ଚଳେଇଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ନିଷ୍କର୍ଷ ଯେ ତଦନ୍ତ କମିଟି, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତଦନ୍ତ କମିଟିକୁ ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଏହା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟାପକ କରିପାରିବ। ଆଶା କରେ ଏହା ଆମର ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଶିକ୍ଷକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ହେବ ଏବଂ ପରିମାର୍ଜିତ ବହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଠିକ୍ ବହି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କଥାରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ପଢ଼, ଠିକ୍ ଲେଖ।
ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।